अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में अस्करी ठिकाने मौजूद हैं। ये मिलिट्री फैसिलिटीज़ रिवायती हमले के ख़िलाफ़ मजबूत दिफा रखती हैं। इन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को रिवायती बॉम्ब से तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। आमतौर पर इन मजबूत कंक्रीट के बने ठिकानों में कमांड सेंटर्स, एमुनिशन डिपो और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अलावा स्ट्रेटेजिक अहमियत के मराकज़ मौजूद होते हैं। इनको ना सिर्फ ढूंढना बल्कि तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। अमरीकी फ़ौज ने ऐसे ज़ेर ज़मीन किलों को तबाह करने के लिए कई तरह के वेपन्स मुतारिफ करवाए जिनको बंकर बस्टर्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम बंकर बस्टर्स की अक़साम, उसके काम करने के तरीक़ाकार पर बात करेंगे। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल बंकर बस्टर्स से मुतालिक मालूमात भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, बंकर बस्टर्स ज़ेर ज़मीन या कई फुट चौड़ी कंक्रीट में धंसने के बाद फटकर इस फैसिलिटी को तकरीबन तबाह कर देता है, जिससे रिवायती बॉम्ब से तबाह करना नामुमकिन है। रिवायती बंकर बस्टर बॉम्ब्स बुनियादी तौर पर पहली गल्फ वार के दौरान यूएस एयर फोर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट के पेश नज़र तैयार किया गया। चंद हफ्ते की इंटेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद एक प्रोटोटाइप बंकर बस्टर तैयार किया गया। इसकी केसिंग 16 फीट और डायामीटर यानी चौड़ाई 14.5 इंच थी। ये दरअसल आर्टिलरी बैरल का एक टुकड़ा था, क्योंकि आर्टिलरी बैरल को बहुत ही सख्त स्टील से तैयार किया जाता है ताकि जब इनसे बार बार गोले फायर किए जाएं तो ये आर्टिलरी शेल का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सकें। इस स्टील केसिंग में तकरीबन 300 किलोग्राम ट्राइटोनल एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि ट्राइटोनल एक्सप्लोसिव में 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम का इस एक्सप्लोसिव में इजाफा इसे अकेले TNT से 18% ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इस बैरल के फ्रंट पर लेज़र गाइडेंस असेंबली को जोड़ा गया है। इस बॉम्ब को हदफ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिराने के लिए या तो ग्राउंड पर मौजूद स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर बॉम्बर टारगेट को एलिमिनेट करता है ताकि ये एलिमिनेटेड स्पॉट पर गिर सके। इस बॉम्ब के एंड पर स्टेशनरी यानी बगैर हरकत करने वाले फिन्स मौजूद थे जो इसे दौरान परवाज़ स्टेबल रखने का काम करते थे। आखिर में इन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल तैयार शुदा बॉम्ब को GBU-28 या BLU-113 का नाम दिया गया। यह टोटल 19 फुट लंबा और 14.5 इंच चौड़ा था। इसका टोटल वज़न तकरीबन 2000 किलोग्राम था। फ्रेंड्स, अब तक की तफसीलात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बंकर बस्टर बॉम्ब जैसा कि GBU-28 बुनियादी फ़िज़िक्स के असूल पर काम करता है। मतलब आपके पास एक बहुत ही मजबूत ट्यूब है जो बहुत तंग और वज़न में बहुत भारी है। तैयारे से बॉम्ब को गिराया जाता है ताकि ये ट्यूब बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरते हुए काइनेटिक एनर्जी हासिल कर सके। जब बॉम्ब ज़मीन या बंकर पर गिरता है तो ये एक बहुत बड़े कील की तरह हदफ में धंसता है, जैसे नेल गन के साथ कील को शॉर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर टेस्ट के दौरान एक GBU-28 बंकर बस्टर 100 फुट की ज़मीन और कंक्रीट में 20 फुट तक धंस गया था। व्यूअर्स, आमतौर पर इंटेलिजेंस ज़राए फ़िज़ा या सैटेलाइट से जब एक बंकर की निशानदेही कर ली जाती है तो बंकर बस्टर बॉम्ब को मुतलका एयरक्राफ्ट पर नस्ब करके इस हदफ के करीब जाकर हदफ पर गिरा दिया जाता है। इस दौरान हदफ को लेज़र या किसी दूसरे ज़राए से रोशन किया जाता है ताकि ये बम हदफ पर जा लगे। आमतौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स पर डिले फ्यूज़ फिट किया जाता है ताकि ये हदफ में पेनिट्रेट करने के बाद फटे, ना कि इम्पैक्ट के वक्त। गो के रिवायती बंकर बस्टर GBU-28 पर FMU-143 डिले फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम अब कई तरह के स्मार्ट फ्यूज़ तैयार हो चुके हैं। ये स्मार्ट फ्यूज़ माइक्रो प्रोसेसर और एक्सट्रोमीटर के साथ पेनिट्रेशन की सूरत हाल को डिटेक्ट करके बिल्कुल सही वक्त पर एक्सप्लोड होता है। इन स्मार्ट फ्यूज़ को हार्ड टारगेट स्मार्ट फ्यूज़ यानी HTSF भी कहा जाता है। आजकल मुख्तलिफ ममालिक अपने बंकर बस्टर्स बॉम्ब बना रहे हैं, जैसा कि तुर्क NEB और सर्ब 83 या अमेरिकन GBU-24। GBU-24 देखने में GBU-28 की तरह ही है, लेकिन ये वज़न में सिर्फ 900 किलोग्राम है। इस बॉम्ब को ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करना सस्ता है बल्कि एयरक्राफ्ट को ज़्यादा तादाद में GBU-24 से लैस किया जा सकता है।
آج کل بنکر بسٹر بامز کو بہتر بنانے کے لیے 3 مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان بامز کو وزنی بنایا جائے تاکہ ان کو جب ہدف پر گرایا جائے تو یہ ہدف پر ٹکراتے وقت زیادہ سے زیادہ کائنیٹک انرجی رکھتے ہوں۔ دوسرا طریقہ کار ان بامز کی چوڑائی کو کم رکھ کر ان کا کراس سیکشن کم سے کم رکھا جا سکتا ہے تاکہ جب یہ ہدف کے اندر دھنسیں تو پینیٹریشن کے دوران کم سے کم کنکریٹ یا ایریا ہٹانا پڑے۔ تیسرا طریقہ کار ان بنکر بسٹر بامز کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے ان کو اگر فاسٹ کر دیا جائے تو یہ بامز زیادہ لیتھل ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو بڑے راکٹ انجن سے فائر کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر امپیکٹ سے پہلے۔ ایک اور طریقہ کار بنکر بسٹر کو بھاری اور کراس سیکشنل ایریا کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان بامز کو سٹیل سے زیادہ ہیویئر میٹل سے تیار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک میٹیریل ایسا ہے جو نہ صرف مضبوط بلکہ گھنا یعنی ڈینس بھی ہے۔ یہ میٹیریل ہے ڈپلیٹڈ یورینیم۔ ڈپلیٹڈ یورینیم یعنی DU پینیٹریٹنگ ویپنز کے لیے ایک آئیڈیل میٹیریل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر M829 ڈپلیٹڈ یورینیم راؤنڈ جس کو M1 ایبرامز ٹینک سے فائر کیا جاتا ہے، یہ 4.5 کلو وزنی ڈارٹ صرف 2 فٹ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہے، لیکن یہ ٹینک کی کینن سے فائر ہونے کے بعد 1.6 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے، اور اس ڈارٹ کی رفتار اور مضبوطی کی وجہ سے یہ اسٹرانگسٹ آرمر پلیٹنگ میں بھی پینیٹریٹ کر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی نیزا نامی ڈپلیٹڈ یورینیم راؤنڈ خود تیار کر رہا ہے اور اس کو الخالد ٹینک سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈپلیٹڈ یورینیم کا اگر موازنہ کریں تو یہ سٹیل سے 2.4 ٹائمز اور لیڈ سے 1.7 ٹائمز ہیوی ہے۔ دوسری جانب یہ لوہے سے زیادہ مضبوط بھی ہے۔ ڈپلیٹڈ یورینیم کی ایک اور خاص بات اس کی برن کرنے کی صلاحیت ہے، جس سے یہ زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے، اور وہ یہ کہ DU دراصل ریڈیو ایکٹیو ہیں، لہٰذا ان کا جن علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر کافی عرصے تک ریڈیو ایکٹیویٹی کے اثرات رہتے ہیں۔ فرینڈز، جہاں تک پاکستان ایئر فورس کے بنکر بسٹر بامز کا تعلق ہے تو پاک فضائیہ نے 2 ٹائپ کے بنکر بسٹر بام امریکہ سے F-16 پیکج کے ساتھ خریدے تھے، جس میں سے ایک GBU-31 اور دوسرا GBU-27، لیکن یہ انہینس پینیٹریشن ورژن تھا۔ اسی طرح سے پاکستان امریکہ سے FMU-143 فیوز بھی خرید چکا ہے۔ گو کہ پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کردہ بنکر بسٹر بامز کی معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ پاکستان مقامی سطح پر بھی بنکر بسٹر بامز بنا رہا ہو۔ اگر آپ پاک فضائیہ کے F-16 اور کمپلیٹ پیکج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھی بنکر بسٹر بام سے متعلق ایک معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے اس ویڈیو سے متعلق کیا تاثرات ہیں، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔